Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Welcome to back this channel. And here, let me introduce myself. My name is Neng Nur Fadila. I'm from 5A semester of English Education Department at STKIP Muhammadiyah Bogor. And here I would like to create video interpreting for my mid test. And with the subject is interpreting, and my lecture is Khairul Hadis. And check it out. Okay everyone, that is the video and I would like to interpret that video. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para menteri, para pimpinan lembaga negara yang hadir, yang saya hormati Ketua dan anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, pegiat dan pejuang HAM, para gubernur, bupati, dan wali kota, hadirin yang saya muliakan. Kita mempunyai komitmen yang sama bahwa penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM menjadi pilar penting bagi Indonesia untuk menjadi bangsa yang lebih beradab, lebih tangguh, dan lebih maju. Greeting to all of us, the name of culture, getting of virtue, which I respect the minister, head of state institution, who are present and who I respect. The chairman and member of the National Commission for Human Rights of the Republic of Indonesia and the human rights defenders of the governance, regent and minor attending, who I respect. We have the same commitment that respect and protection that fulfill human rights and are important pillars to become a diverse Indonesia that is more resilient and more advanced. Pemerintah tidak pernah berhenti untuk menuntaskan masalah HAM masa lalu secara bijak dan bermartabat. Kita harus bekerja sama menyelesaikannya dan mencurahkan energi kita untuk kemajuan bangsa. Melalui Menko Polhukam, saya telah menugaskan agar penyelesaian masalah HAM masa lalu terus dilanjutkan yang hasilnya bisa diterima semua pihak, serta diterima dunia internasional. The government never stop to resolve past human rights problem. Wisely and widely must work together to solve them and devote our energy to the progress of the nation through Menko Polhukam. After commissioning that the resolution of human rights problem should be continued and the result can be accepted by all parties and accept internationally. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, komitmen kuat pemerintah dalam penegakan HAM telah dituangkan dalam Rencana Aksi Nasional HAM 2020-2025. Hak sipil, hak politik, serta hak ekonomi dan sosial, serta budaya harus dilindungi secara berimbang dan tidak ada satupun yang terabaikan. Ladies and gentlemen, I respect the government's strong commitment in upholding human rights as outlined in the National Plan. HAM 2025, civil rights, political rights, as well as economy and social and cultural rights must be protected equally and nothing is ignored. Saat ini kita sedang menghadapi krisis yang berat akibat pandemi COVID-19 yang mengakibatkan krisis kesehatan dan krisis perekonomian. Kita terus bekerja keras untuk menghambat penyebaran virus, mengobati yang sakit, mencegah kematian, serta memberikan bantuan ekonomi bagi masyarakat tidak mampu dan UMKM. Kita harus menjaga agar pandemi tidak memperburuk pemenuhan hak asasi masyarakat.
Currently, we are experiencing a self-crisis due to COVID-19 pandemic, which has resulted in a healthy crisis and economic crisis. We continue to work hard to prevent the spread of the virus, treat the sick, prevent it, and provide economic assistance for the poor, and our UMKM must keep the pandemic from worsening the election human rights. Selain itu, kita masih menghadapi beberapa masalah yang harus kita selesaikan. Saya mendengar masih ada masalah kebebasan beribadah di beberapa tempat. Untuk itu saya minta agar aparat pemerintah pusat, daerah secara aktif dan responsif untuk menyelesaikan masalah ini secara damai dan bijak. Apart from that, we are still facing several problems that we must resolve. We hear there are still issues of freedom of worship in several places. Therefore, I ask that the central and regional government officials be active and responsive to resolve this problem peaceful and wisely. Pembangunan infrastruktur juga harus kita dedikasikan sebagai prasarana untuk pemenuhan HAM dengan menjamin keterjangkauan hak mobilitas, hak kesehatan, hak pangan, dan hak kebutuhan dasar yang merata termasuk bahan bakar satu harga. We must dedicate infrastructure development as infrastructure for the fulfillment of human rights by ensuring affordability of mobility right, healthy right, food right in terms of equitable basic needs, including one price for. Demikian pula pembangunan sumber daya manusia dengan memastikan penurunan kasus stunting serta keterjangkauan pendidikan yang memadai, terutama di daerah-daerah terpencil dan pulau-pulau terluar. Saya juga memberikan perhatian khusus kepada saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Kita telah membentuk Komisi Nasional Disabilitas dan berorientasi pada pendekatan hak asasi manusia. Saya juga menyambut baik Festival Tahunan Kota Ramah HAM atas kerjasama pemerintah, Komnas HAM, dan masyarakat pemerhati HAM. Festival ini merupakan komitmen bersama dalam mengarus utamakan prinsip HAM di daerah. Likewise, the development of human resource by ensuring the continuation of tambang cases and adequate affordability of education, especially in remote area and on the largest islands, and also giving special attention to our brother and sister with disability. We have formed a National Commission for Disability and are oriented toward strengthening human rights. I also welcome the annual festival of the city of Ramahan for the corporation of the government of the National Human Rights Commission, and very much a human rights observer. This festival is a joint commitment in mainstreaming human rights participants. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya menyampaikan terima kasih kepada Komnas HAM dan para pegiat HAM yang terus aktif meningkatkan kesadaran HAM. Mari kita semuanya berperan aktif untuk menghormati hak pihak lain dan menjadi penanggung jawab atas terpenuhinya hak pihak lain. Ladies and gentlemen of the audience who I respect, I would like to thank the National Commission of Human Rights and Human Rights Activity who continue to actively raise awareness of human rights. So let us all play an active role to respect the right of other practice and be responsible for the fulfillment of the right of other parties. Dengan meningkatkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM, maka kita menjadi bangsa yang lebih beradab, tangguh, dan maju.
Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. By encouraging respect for the protection and fulfillment of human rights, we will become a more civilized nation. To Majib and thank you. I close.